When he is around people, he clams up. Kalau sedang berkumpul dengan orang-orang, dia bungkam. When he is around people, he clams up. Kalau sedang berkumpul dengan orang-orang, dia bungkam. The audience clapped loudly. Para pendengar bertepuk tangan dengan keras. The audience clapped loudly. Para pendengar bertepuk tangan dengan keras. I'm not clear about your reason for leaving. Bagiku tidak jelas apa alasanmu untuk pergi. I'm not clear about your reason for leaving. Bagiku tidak jelas apa alasanmu untuk pergi. Your answer is as clear as mud. Jawabanmu sama sekali tidak jelas. Your answer is as clear as mud. Jawabanmu sama sekali tidak jelas. She clears away the things on the table. Dia mengangkat barang-barang yang di atas meja. She clears away the things on the table. Dia mengangkat barang-barang yang di atas meja. Night is closing in. Hari mulai menjadi malam. Night is closing in. Hari mulai menjadi malam. Please pay close attention. Diharap memperhatikan dengan teliti. Please pay close attention. Diharap memperhatikan dengan teliti. He is close with his money. Dia seorang yang kikir. He is close with his money. Dia seorang yang kikir. He keeps cool under pressure. Hatinya tetap tenang saja di bawah tekanan. He keeps cool under pressure. Hatinya tetap tenang saja di bawah tekanan. The beans did not cook long enough. Kacang buncis itu kurang lama dimasak. The beans did not cook long enough. He has cooked at that restaurant for a long time. Ia menjadi tukang masak di restoran itu bertahun-tahun lamanya. He has cooked at that restaurant for a long time. Ia menjadi tukang masak di restoran itu bertahun-tahun lamanya. The fence serves as a defense against dogs. Pagar itu merupakan penjagaan terhadap anjing. The fence serves as a defense against dogs. Pagar itu merupakan penjagaan terhadap anjing. He makes great demands upon his employees. Ia banyak permintaannya kepada pegawai-pegawainya. He makes great demands upon his employees. Ia banyak permintaannya kepada pegawai-pegawainya. This orchestra is in great demand. Orkes ini sangat disukai orang. This orchestra is in great demand. Orkes ini sangat disukai orang. The delivery is late today. Pengantaran terlambat hari ini. The delivery is late today. Pengantaran terlambat hari ini. She was rushed to the hospital for delivery of her baby. Dia dibawa cepat-cepat ke rumah sakit untuk melahirkan anaknya. She was rushed to the hospital for delivery of her baby. Dia dibawa cepat-cepat ke rumah sakit untuk melahirkan anaknya. How many cards do I draw? Berapa banyak kartu boleh saya ambil?
How many cards do I draw? Berapa banyak kartu boleh saya ambil? He was elevated to the presidency. Dia diangkat menjadi presiden. He was elevated to the presidency. Dia diangkat menjadi presiden. Her question elicited a sharp reply. Pertanyaannya mendatangkan jawaban yang tajam. Her question elicited a sharp reply. Pertanyaannya mendatangkan jawaban yang tajam. The linguist elicits sentences in the foreign language. Ahli bahasa itu memperoleh kalimat-kalimat dalam bahasa asing. The linguist elicits sentences in the foreign language. Ahli bahasa itu memperoleh kalimat-kalimat dalam bahasa asing. He is not eligible to become a member. Ia tak memenuhi syarat untuk menjadi anggota. He is not eligible to become a member. Ia tak memenuhi syarat untuk menjadi anggota. You may have either one of these books. Kamu boleh mengambil salah satu dari kedua buku ini. You may have either one of these books. Kamu boleh mengambil salah satu dari kedua buku ini. We planted the shrubs on either side of the house. Kami menanam semak-semak itu pada tiap sisi rumah. We planted the shrubs on either side of the house. Kami menanam semak-semak itu pada tiap sisi rumah. You can do it either way. Kamu dapat melakukannya dengan jalan mana saja. You can do it either way. Kamu dapat melakukannya dengan jalan mana saja. I don't believe either of you. Saya tidak percaya kepadamu berdua. I don't believe either of you. Saya tidak percaya kepadamu berdua. Either of these will do. Salah satu di antara ini boleh. Either of these will do. Salah satu di antara ini boleh. We have enough and to spare. Kita punya lebih daripada cukup. We have enough and to spare. Kita punya lebih daripada cukup. We profit by experience. Kita mengambil manfaat dari pengalaman. We profit by experience. Kita mengambil manfaat dari pengalaman. Have you had any previous experience? Apakah sudah ada pengalamanmu dalam pekerjaan ini? Have you had any previous experience? Apakah sudah ada pengalamanmu dalam pekerjaan ini? He is experienced in reporting. Ia sudah berpengalaman sebagai wartawan. He is experienced in reporting. Ia sudah berpengalaman sebagai wartawan. That is easily explained. Itu mudah untuk menjelaskannya. That is easily explained. Itu mudah untuk menjelaskannya. At the expense of the government. Atas biaya pemerintah. At the expense of the government. Atas biaya pemerintah. My wife exploded when I told her. Istri saya marah sekali ketika saya ceritakan kepadanya. My wife exploded when I told her. Istri saya marah sekali ketika saya ceritakan kepadanya. The audience exploded in laughter. Hadirin tertawa terbahak-bahak. The audience exploded in laughter. Hadirin tertawa terbahak-bahak. Fasten the cord to the wall.
Ikatkan tali itu ke dinding. Fasten the cord to the wall. Ikatkan tali itu ke dinding. Each child received a favor at the party. Masing-masing anak mendapat hadiah di pesta itu. Each child received a favor at the party. Masing-masing anak mendapat hadiah di pesta itu. To ask a favor of someone. Meminta tolong kepada seseorang. To ask a favor of someone. Meminta tolong kepada seseorang. Will you do me a favor? Maukah kamu menolong saya? Will you do me a favor? Maukah kamu menolong saya? Have no fear. Jangan khawatir. Have no fear. Jangan khawatir. He was in fear of his life. Ia merasakan jiwanya terancam. He was in fear of his life. Ia merasakan jiwanya terancam. I made a note for fear I might forget. Saya membuat catatan. Takut kalau lupa. I made a note for fear I might forget. Saya membuat catatan. Takut kalau lupa. Will you get me an apple? Tolong ambilkan saya sebuah apel. Will you get me an apple? Tolong ambilkan saya sebuah apel. I will get my hat. Saya mau mengambil topi saya dulu. I will get my hat. Saya mau mengambil topi saya dulu. You have no idea what I have gone through. Kau tidak akan dapat membayangkan apa yang telah kualami. You have no idea what I have gone through. Kau tidak akan dapat membayangkan apa yang telah kualami. That book has gone through 4 editions. Buku itu sudah mengalami 4 kali cetakan. That book has gone through 4 editions. Buku itu sudah mengalami 4 kali cetakan. He has got to go through with it. Ia harus melaksanakannya sampai selesai. He has got to go through with it. Ia harus melaksanakannya sampai selesai. These colors don't go together. Kedua warna ini tidak cocok satu sama lainnya. These colors don't go together. Kedua warna ini tidak cocok satu sama lainnya. The rent has gone up. Sewa rumah itu sudah naik. The rent has gone up. Sewa rumah itu sudah naik. The temperature is going up. Suhu sedang naik. The temperature is going up. Suhu sedang naik. All his dreams went up in smoke. Semua cita-citanya hilang lenyap. All his dreams went up in smoke. Semua cita-citanya hilang lenyap.